Tara mga tuta sa Bajan Island Wellness Resort. Ano mo to on our way na mo ang sakyan nga speedboat sa magwatwat sa tanah-tanah sa tas palibot. Yan medyo bawd kayo, good shot this time. Kakumbats. So here we go, manakay na tag speedboat. Papuntang Bajan Island Wellness Resort. Mura kailangan na gitag wellness daring dapita kay sige na gitag katulog. Kana bitaw ganan jud kay kag dagat ganan kay ka mapadagat unya talawan kay kala kailangan mo gid mag-swimming lesson na ning lapita oy. Happy kay akong anak ko. Yay! Finally. Kay pa mo ka kung ba sabi ra gyud na akong matulog lagi ko tibok June. Mangharos og kamunggay. Nakahabol pa gyud ay. Yes, we're here nakakumbat sa resort and we're so excited. Then sugaton ka sa masipang pakpak. Di bitaw pagtungtong pa lang gyud nimo sa Bajan Island Wellness Resort makaingay kag wow, amazing. Like maka-relax gid ka guys. Nya mura kailangan na gitag wellness during dapita. Kay kasi ko higda sa balay. It's so nice here, grabe. Lamig kayo po yo dire ko sa kabulan oy, pero di man sa mandala ang budget oy. So sa dili pa ta mo sa kakumbat sari sa ta mo check-in sa ta. Ay, char check-in. Bitaw actually nag-days rami ani kakumbats. And here they posted their weekly activities kakumbats. You can check it here kung usay mga gusto nimo buhaton diri sa resort. I-pause lang basta ka gusto mo ba magpa-spa, snorkeling, volleyball, zumba, cooking demo and everything. Okay? I-pause lang. Unya kakumbats pangutanon pag yun mo kung pila ka devices ang inyong gidala like tab, laptop, or cellphone kay tagaan mo wifi password. That's voucher pala. Password, yeah. Basta mo na siya. A big thank you to Kuya Junjun. Thank you kayo. Kaya naka-discount yun me. Naka-ari yun me. Wala na yun siya na drawing. Nakoloran yun. Thank you so much Giselle and Kuya Junjun. Then, after that, kakumbas, they will give you a map of the resort. Pero dito masaag. Kaya actually, dako yun siya ng area kakumbas. So, dali, maminaw sa ta, ha? That's the easiest access. And here is the pool and the panorama resort. Kayo may tayo yan. Ah, okay. Sige. If you want, this is the spa. If you want the spa. So, di ba, dili na ta mag-spa kakumbas. Kasi sige na tag-spa sa tong Banas Balay. And now, kakumbats, I will now show you the Bajan Island Wellness Resort. That's it, kakumbat. So, it's so nice. And we're going home na. So, sa mong pag-uli na inaabot na mga turista. And yes, muna ilang buhaton if you're going to stay in here in the resort. Unya, kakumbat, if you're looking for an island, kung mo visit magani mo Bajan, then please go to Bajan Island Wellness Resort. You can check their page, Bajan Island Wellness Resort. Dito mo pwede mag-inquire. And also, kakumbats, bring your family and friends and enjoy the rest of your lives. Bitaw, so thank you so much, Bajan Island Wellness Resort, and thank you so much to Kuya Junjun and Giselle. God bless you.